Nako. Nagpang-abot na yung mga dalawang babaeng tirador na magagaling sa Mindanao. Grabe, may dating yung pamato ni Rocky. May dating yung pamato. Open ball na. Nako. Muntikan pa. Kontrolado yung preparasyon. Pinaputok lang. Grabe naman yun. No. Lumabas na yung tira matapang ni Rocky. Nako. Grabe guys. Parang nag-iinsayo lang. 14 years old Rocky ng Bulani. Grabe guys. Last 2 balls. Nako. Last ball open yung Rocky ng Bulani. Bali 8. Bali 8. Rocky Constantino, bumahabol na. Bumahabol na yung Rocky. Ayaw rin kumaya yung Rocky. Bumahabol ang Nono. Grabe, iningatan na. Iningatan na. 14 years old, babaeng tirador. Philippine team to, Philippine team. Nako. Pinikutan lang. Nako. Ng gitna, pinarating lang. Ng gitna yung tira ni Rocky. Grabe naman yun. Kontrolado. Rocky Constantino. Pumahabol na yung Rocky. Pumahabol yung Rocky.